Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dalam channel Zaini Jai Healthy Lifestyle. Okey, kali ini saya nak share tentang larian lagi sekali, tapi larian yang bukan larian dekat atas jalan. Saya nak kongsi tentang larian denai ataupun trail running. Okey. Sebab saya ni orang kampung asal kampung, jadi larian trail ni bukanlah benda yang trail ni, denai ataupun off-road ni bukanlah benda yang pelik. Tapi zaman kecil-kecil dulu kita masuk hutan kan, off-road semua tu bukan untuk berlari. More to exploration pergi lastik burung pergi cari kayu api. I pernah rasa zaman tu lah. Okay, cari cendawan busuk, cari cendawan kukur siapa yang biasa dengar cendawan kukur zaman kecil dulu kat ladang getah kan. Okey. Kali ni saya nak share tentang trail running. Trail running ni lain sikit. Dia lagi lain cabaran dia dan lain dia punya keseronokan dia. Okey, siapa yang pernah lari trail tahulah. Okey. Kena ingat it's not an easy juga sebab trail ni bagi saya berbanding dengan jalan larian di jalan raya, okey, road running, trail running lagi bahaya. Lagi bahaya sebab dia melibatkan kita dalam hutan. Okey. So sebelum saya nak sambung cerita saya ni, saya nak kongsi saya punya pengalaman larian trail saya. Okey, saya nak share dululah beberapa gambar sepanjang pengalaman saya larian trail setakat ni lah. Kita tengok dulu. Okey. Okey, dah tengok gambar kan? Itu lebih kurang lah pengalaman saya lari trail. Okey. Saya mula masuk larian trail ni, trail running ni, pertama sekali 2016. Okey. The first event was dekat Hulu Langat Trail Run. Bukan apa, tujuan saya masuk lari trail ni, tujuan ni satu je. Okey. Lebih kepada saya nak enjoy dia punya interaction with the nature. Nampak macam very ideal lah kan? Tapi betul, okay? Because trail running to me is no longer about speed dah. Langsung tak ada pasal pace ke apa ke, forget it. Lebih kepada saya nak go back to down to memory lane lah kan. Zaman kecil dulu kita masuk hutan, masuk semak, masuk sungai kan. And then bila dah peluang ni, dah besar hari, dah tua ni, nak go back to the nature, cara berbeza ialah dengan cara menyertai larian trail, off-road. Okay. Okay. Ada beberapa event yang bagi saya dekat Malaysia ni agak seronok lah. Okay. Sebab trail ni bagi saya kena pilih sebab dia punya risiko je lain Trail running ni tak macam road running. Kalau trail running ni biasanya peserta tak ramai. Satu. Kedua, yuran ni mahal, banyak. Banyak sebab tak ramai. But limited tak boleh beribu masuk hutan rosak semua nanti. Kemudian satu lagi dekat trail ni, dia kalau anything happen, kita kena lebih bersedia. Okay, sebab tu bila saya lari trail ni, sebelum masa tu saya baru lagi, saya tanya kawan-kawan, mana trail running event yang saya rasa reliable, yang saya rasa boleh lah dari segi organisation dia kan, pengurusan safety dan all that tu. Saya pilih lah. So, saya buat kesimpulan, masa tu saya masuk pertama sekali ialah Hulu Langat Trail Run. Langat Trail Run. Okay, lepas tu ada beberapa lagi lah yang macam gambar saya tunjuk tu lah. Okay, saya nak share kali ni lebih kepada beberapa peringkat dari segi persediaan ketika larian dan juga pengalaman saya lah tentang larian trail ni. Okay, itu yang saya nak share. Okay, yang pertama sekali persediaan tentang larian trail ni ialah kasut. Kasut trail running ni tak sama. Okay, dipanggil trail running shoe ni lain. Okay, kasut dia
lebih sesuai untuk off-road. Berat sikit kasut dia. Tapak dia macam ada bunga-bunga dia macam ni lah, macam traktor punya tapak lah. Okey, itu yang trail ni. Dia lebih lain sikit. Dia kasut dia kena beli special lah. Okey, saya punya first trail running saya pun naif kan. Saya first time saya lari ulangan maraton, saya salah kasut rupanya. Saya pakai kasut hiking. Saya beli masa tu saya ingatkan sama saya tak tahu, saya beli kasut hiking. Kasut hiking ni lain sikit, keras. Karimo saya beli satu lebih dekat apalah tak ingat apa tempat tu. Apalah tak ingat pula, bukan Decathlon masa kita tengok tak glamour lagi. Okey, dekat apa? Tak kisahlah. Okey. Itu saya punya kasut. Saya salah pakai. Saya pakai kasut hiking. Okey. Memang first time saya tu berat sungguh dekat ulangan tema. Saya tengok, kenapa orang pakai kasut lain Okay, lepas tu ada kawan saya tanya saya, Abang Jai, ni kasut hiking. Ya ke? Alamak. Masa tu dekat play off dah. So saya redah lah kan, sebab saya fikirkan memang tak selesa lah sebab dia keras kan. Bila berlari keras, bila berjalan naik bukit okey, tapi bila berlari part of the route tu tak ada yang tar kan. Masa tempat yang ada batu-batu keras tu memang terasa lah. Tu lesson learn tak cukup study, saya lari. So kasut dia kena jenis trail running punya kasut. Okay, sebab apa? Sebab permukaan larian trail running ni memanglah off-road kan. Ada batu, ada rumput, ada lumpur, kalau hujan ada lumpur, ada batu-batu kecil. So itu sebab kasut je lain. Saya silap. So tu pertama sekali kasut kena pakai, memang kena pakai kasut sesuai. Supaya satu safety, satu lagi lebih selesa sebab bila kita berlari. Yang kedua, yang biasanya trail running event ni dia tak ada provide banyak sangat water station dia tak banyak water station. Tak macam road running. Dia jauh-jauh kalau 10 km tu biasanya satu je water station. Tapi water station dia tak provide, biasanya dia tak provide cawan. So kena bawa air sendiri ataupun bawa bekas air. Biasanya organizer akan minta kita bawa bekas air ataupun air sendiri. Itu dia. So kena bawa air sendiri. Saya beli yang jenis yang bekas air yang letak kat pinggang tu. Waste punya botol tu ada letak kat pinggang. Ada banyak kat kedai kat kedai sukan adalah jual lagi. Ada yang mahal, ada yang murah. Suka hatilah saya first time saya beli Karimo. Tak sampai 100 pun Dia ada 2 botol kecil kat kiri kanan dia. Tu saya punya first waste punya botol saya punya untuk trail running, bekas air. Biasanya dia water station dia tak provide cawan. So memang dia akan minta bawa cawan sendiri untuk minum. Tapi kalau orang biasa trail running ni dia ada dia dah ada masa tu saya tak ada lagi pakai all the vest semua tu. Hydration bag semua tu tak kenal apa benda tu lagi kan. Itu bekas air kena bawa. Satu lagi yang ketiga ialah persediaan dia. Kalau kita bawa phone kan, biasa kena bawa plastik, kena bawa bekas yang kalis air. Sebab setengah larian trail running ni dia memang dikata wajib bawa phone supaya untuk safety. Even kalau yang ultra punya distance dia minta bawa phone dan charger sekali. So kena bawa bekas yang kalis air. Kalis air. Saya dulu memula tu tak ada semua tu. Saya bawa phone, saya bawa plastik saja. Plastik tu ikat dengan getah aja. Letak dalam waste pouch. Itu je. Lain-lain lagi kan banyaklah tapi sebab saya mula lari dulu, saya tak adalah berkira sangat. Saya yang minimal saya ni tak suka sangat benda banyak barang atas badan saya ni. Saya tak pakai hydro bag, tak kenal lagi hydro bag masa tu. Itu basic. Kasut, bekas air dengan bekas plastik yang kalis air ataupun bekas yang waterproof untuk bawa kita perlengkapan kita lah, terutamanya handphone. Handphone. Sebab bila masuk trail running ni, memang saya akan banyak selfie lah kan, ambil gambar kan, view kan, sepanjang jalan tu nampak cantik, ambil gambar. Memanglah. Itu satu sebab, satu safety buat phone. Satu lagi sebab enjoy the scenery, enjoy the route. Sebab biasanya view dia very amazing. Memang video memang menarik lah. Itu dia punya persediaan dia. Basic yang ketiga tu, kasut yang sesuai,
Okey, bekas air dan juga bekas kat apa pack untuk kalis air untuk bawa barang macam phone. Okey. Masa tu kalau long distance, kalau biasanya lebih daripada setengah macam saya masuk trail running yang lebih pada 20 km ke 15 km, memang organizer kata wajib bawa Hydra bag. Okey. Bekas yang ada hydration bag. Ada banyak jenis lah, boleh cari lah, boleh bawa. Itu satulah. Saya tak bawa bagian tu. Itu dari segi persediaan asas lah. Okay, I think pakaian tu terpulang lah kan. Saya samalah, saya pakai shorts, pakai tight, saya biasa pakai vest. Okay, sebab saya tak suka pakai baju sangat. Okay, itu untuk trail running lah. Okay, itu persediaan segi gears. Gears itu asas yang asas lah yang saya nak kongsi. Kemudian pula, okay, persediaan dari segi kita punya physical preparation. Kena ingat dekat trail running ni biasanya cabaran dia akan ada off-road satu. Okey, dan laluan dia tak boleh diagak Dia ada berbatu-batu, ada berakar-akar, ada menaiki bukit yang berbatu. Okey, ada naik bukit yang berakar-akar. Okey, dia macam-macam. Okey, susah nak agak dia punya apa? Dia punya ni road dia memang susah. Okey, so persediaan dia kita memerlukan especially kita punya lower body. Masa lower body kita kena kuat. Okay, satu kita senang injured kita boleh terkehel. Saya pernah kena terkehel. Okay, terkehel semua senang sebab kita licin kan. So kenalah. Itu persediaan fizikal kita sebab kita akan sedia. Tapi same time bila kita masuk larian training, ia juga is a good training for strength. It's a very good natural strength training untuk kuatkan kita punya lower body, especially kita punya lutut dan kita punya pinggul ataupun paha lah. Itu kita punya. Tapi kalau kita tak pernah masuk, okay, saya dulu memang some event tu memang saya purposely masuk saya pergi hiking ke, saya pergi trail ke apa ke untuk prepare for my next event. Contohnya saya nak prepare marathon, saya pernah pergi masuk trail running just for purpose of preparing for my marathon running sebab saya nak build up the strength of my lower body muscle. Okay. Itu dari segi persediaan fizikal kita kena bersedia. Dari segi kekuatan kita punya, sebab dia memerlukan kita punya kekuatan otot badan bawah yang kuat. Sebab kita nak naik bukit kan. Okay, kalau road run, kalau kita penat, kita boleh duduk itu jalan. Tapi kalau trail running, kau tengah naik bukit, penat, duduklah atas bukit tu, dekat curam tu. Sanggup. Okay, no choice. Okay, no choice. Sebab kalau trail running ni, dia punya checkpoint dia jauh-jauh. Okay, and satu lagi, masa trail running, bila memula tu ramai lah. Tapi after certain distance, tak ramai orang lah. Kadang-kadang kita seorang je. Dalam hutan tu. Tak dapat orang. So takkan nak berhenti kan. So kena mindful. Okay, itu satu lagi trail running ni. Kadang-kadang kita jauh-jauh kan, baru nampak orang. Mula-mula tu memang dekat flat memang ramai lah. Okay, itu dari segi persediaan fizikal kita, persediaan kekuatan badan. Okay, tak boleh tiba-tiba kalau masuk tak apalah, mungkin ambil short distance, mungkin 7 ke kan, 7 ke 10 ke 5 ke kan. Tapi kalau nak tiba masuk lari trail nak masuk 30, 15. I don't advise lah, especially kalau beginners kan. Jangan. Sebab tu saya first time saya masuk 10 km je. Ya, itu pun rasalah azab dia. Tapi it was a very good experience sebab masa tu bila trail ni langsung tak fikir pasal speed dah. Hanya nak habiskan and then same time enjoy the road along the way. Okay, itu dari segi kita punya persediaan. Okay, gears dan juga persediaan fizikal. Okay. Kemudian pula, okay, seterusnya ialah saya nak kongsi tentang cara kita berlari. Cara kita berlari. Okay. Cara kita berlari. Yang selamat lah. Okay. Sebab yang saya perasan sekali trail running ni bagi saya, kalau kita nak selamat, kita kena, tangan kita dua-dua ni kena dalam keadaan free. Sebab tu bila saya tengok ada kadang-kadang runners kan, sambil lari trail ni dia pegang botol. Okay, pegang botol. Bagi saya bahaya sebab apa? Bila kita trail running, kadang-kadang kalau kita tergelincir ke apa ke, tangan kita kena cepat nak pegang something kan. So kalau tangan kita dah pegang ada something,
Susahlah risiko kalau kita tergelincir ke apa ke. Something like that lah. Okey, sebab kita memang susah nak agak susah nak agak. Sebab every road tu mungkin ada combination just mungkin flat, okey, mungkin ada rumput yang licin, mungkin ada batu-batu yang kecil-kecil, ada batu besar-besar, batu-batu pula licin. Okey, sebab tu kita punya bila trail running ni kita kena alert. Mata kita kena alert apa yang kita nak pijak depan kita. Okey. Sebab tu kita pastikan kita ni dapat berlari dengan selamat. Okey. Walaupun kadang-kadang kita tak berlari pun tapi kena alert. Sebab kita anytime sebab saya pernah nampak kadang-kadang road itu tepi curam kan. Sikit tergelincir, you are gone. And sometimes masa tu saya seorang je pula dekat road tu. Belakang tak ada orang, tak nampak orang depan, tak nampak orang belakang. Okey. So kena alert cara berlari kita kena pastikan kita berlari dalam cara yang selamat. Yang lambat tak apa. Okay, sebab trail running kalau kita seorang-seorang kan, bila tak nampak orang, kita jatuh siapa tahu. Siapa nampak kita kan? Lepas cut off time baru tahu. Baru organizer boleh kira. Dia bukan ada pacer macam ni, tak ada. Okay? Something like that lah. Itu dari segi larian kita kena berlari dengan selamat. Okay? Sebab itulah kena berhati-hati. Sebab kita kena, sebab tu penting kekuatan otot lutut dan paha tu. Okey, sebab kita akan perlukan semua tu masa kita berlari. Okey, sebab kita kena bersedia untuk apa-apa kemungkinan. Kadang-kadang kita tengok atas juga kan, hutan, ular ke, okey, apa-apalah. Okay, it can happen semut yang apa ke, semut api ke. Nanti kena tengok atas, tengok bawah, kiri kanan semua tengok. Tak main pegang-pegang semua pokok. Okey, so something like that lah. Okey. Okay, seterusnya ialah air dan suplemen. Suplemen. Suplemen terpulang lah. Okay, dulu saya bawa juga lah suplemen. Okay, 10 km saya bawa lah gel. Tapi lama-lama saya akan bawa suplemen hanya kalau lebih daripada 20 km saya bawa lah. Bagi saya cukup lah. Cukup lah. Sebab biasanya dekat water station itu ada lah, semua dia ada buah. Some tu ada kuih kan, tapi tak ada air, tak ada bekas air. Kena bawa bekas air sendiri. Macam biasalah. Okay, so terpulang lah. Terpulang pada sendiri. Kalau perlu, bawa. Okay, itulah cabaran di antara sinat saya tentang persediaan larian trail. Okay, satu lagi ialah masa berlari. Okay, seterusnya ialah saya pun tak pandai sebenarnya guna yang GPX punya map. Itu kan penting kalau dapat baca tu masuk kat jam yang ada GPS. Kita boleh tengok tu punya GPX, kita boleh baca. Mari kita boleh kadang-kadang kita ikut kadang especially bila kita ternampak orang kan, kadang kita mungkin kita salah jalan. Okey, sebab kadang-kadang tak perasan nampak arrow dia kan, signage tu nampak, kadang-kadang tak nampak. Okey. Sebab saya pernah 2 kali. Sekali masa dekat Semenyih ikut trail run, saya salah jalan. Okey. Saya salah jalan, saya ikut orang. Okay, saya ikut orang, saya tengok sampai saya rasa macam weird. Okay, lepas tu saya kata orang depan saya, betul ke ni? Dia pun confused. Lepas tu kita bincang balik, pusing balik, kita jerit, dengar belah sana, rupanya dah terjauh, dah tersalah dah. It can happen satu lagi, maksud saya dekat satu lagi pula, saya dekat Jadabai Ultra. Okay, saya masuk 30 km. Okay, saya nampak simpang tu. Kita macam mana tahu, Allah Alam apa yang saya nampak, saya tak tahulah. Saya nampak simpang tu kiri atau kanan. Okey. Masa saya nampak, masa tu saya seorang, saya tak nampak belakang tak ada orang, depan tak ada orang. Depan saya nampak macam sekali imbas macam ada orang, saya nampak macam ada orang belok ke kanan. Okey, orang naik basikal. Sekali imbas lah saya nampak. So, bila saya sampai kat simpang tu, saya pun dah penat ke masa dekat 20 over kilometer. Saya pun belok kanan. Saya dah belok kanan almost 500 meter. Okey. Saya dengar orang panggil saya di belakang. Rupanya ada runner yang sampai lepas saya tu kata, abang, salah tu salah, Hussaina. Oh, saya tak nampak, maksud saya tak perasan anak panah. Masa tu mental dah penat kan. Okay, ada anak panah tu kiri tapi kecil, tak nampak sangat. Okay, patutnya saya belok kiri, saya belokkan sebab saya macam mata saya macam ternampak ada orang masuk ke kanan naik basikal. Saya pun macam mindset kan. So, it can happen kena mindful. Okay, sebab kita dah penat kan dalam hutan pula, kita nak mata kita kadang our mental sometimes directed us to different way lah, to wrong way. Kalau yang tak eloknya, yang the worst kira pun macam ajar dekat saya dah. Tapi betul saya nasib baik sebab
Ada orang nampak saya pergi arah lain, ada orang nampak. So dipanggil saya sejerit, saya pun pusing balik. Alhamdulillah. Itu pengalaman saya lah. Sekali memang salah jalan, ikut orang. Okay. Yang kedua, saya memang tersalah masuk. Okay. Mungkin salah keadaan penat bagi saya salah. So lepas tu saya cadangkan kalau kita lari trail ni, kalau kita berjadi yang sekadar nak enjoy everything kan, nak seronok-seronok, bukan yang kompetitif, eloklah berlari dalam paling kurangnya ikut orang. Kalau tak ada geng masuk, ikut orang lah. Okay, yang sama dengan kita lah ikut orang laju tak boleh lah, kita tak larat. Okay, kau boleh. Ataupun lari dengan kawan lah sekali sampai habis. Sebab dalam hutan ni kan, anything can happen. You know kan, dalam hutan kan, dia banyak risiko dia much more. Walaupun nampak macam kita boleh seronok, tapi same time kita kena mindful, be careful jugalah dalam hutan. Okay, so itu antara dia lah. Itu antara dia. Itu segi masa berlari, larian trail ni. Okay, elok kalau dapat guna yang tu, gunakan GPX punya mapping tu, boleh guna dekat jam, boleh nampak lah, dia akan keep kita in the route, dalam route yang betul lah. Tapi kena pandai lah guna. Okay, honestly saya pun tak pandai sampai sekarang guna lagi. Okay, sebab saya jarang masuk trail running ni sebenarnya. Saya plan setahun saya masuk trail running 3 atau 4 event je. Okay, trail running saya yang paling jauh saya masuk ialah 30 km 2 kali. Janda Baik Ultra 2018 dengan Batang C Trail Run 2019. Itu je lah. Okay. Ada juga kawan-kawan racun nak masuk trail running yang 50 km yang ultra level. Oh, tak nak saya. Sebab apa tau? Sebab kenapa tak? Nak pergi, dah lah awal pagi kan, nak semayang dalam hutan kan, hutan ada cerita jumpa, tak adalah, bukan apa, saya memang not me lah, cukuplah sampai saya rasa kalau trail running tu bagi saya 30 km tu dah memadai lah untuk saya enjoy. Sebab at least kalau 30 km saya semain subuh dulu, baru kita flag off. Itu je. Kalau road run tak apa, sebelum subuh sudah ada surau dekat tepi jalan. Tapi kalau kan kalau trail running ni nak buat tempat semayang semua tu, saya rasa tak apalah, saya lebih selesa. Cukuplah 30 km setakat ni. Okay, so trail running ni seronok. Okay, betul. Saya masuk trail running ni sebab saya seronok. The experience tu seronok di segi kita enjoy the nature. Enjoy the nature. That's the best part. I think that's the main reason. Okay, why I join trail running. Enjoy the nature, interact with the nature, appreciate the nature. Secondly, kata ingat zaman kecil-kecil lah kan, masuk hutan semua kita seronok lah. Ingat banyak kecil-kecil. Okay. And the third one, it's a very good natural way of to train our lower body muscle and joints to strengthen our lower body muscle and joints in a natural way. Okay, itulah. Okay, so trail running. Okay, so apa yang saya nak kongsi ni, okay, saya harap okay bermanfaat. Okay, so saya nak share lagi a few more photo lah from my trail running. Lepas tu kita sambung lagi kalau saya rasa nak sambung lah. Okay, itu je. Kita tengok gambar sikit dulu. Okay. Mama cooks in Italy, mama swims in Argentina, mama's got a chunga, yeah. My mama's works in Venezuela, mama likes Cinderella, mama's got a chunga, yeah. I say hola, hola, hola bossa nova. I say yeah, 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 yeah.
Okey, itulah gambar-gambar lah. Sebagian gambar lah antara trail run yang saya pernah masuk. Okey, saya rasa tak banyak lagi nak share dah. Okey. Yang saya nak ulang lagi sekali, satu lagi, keselamatan masa berlari. Okey, sebab kalau kita tak berhati-hati dengan mata kita ni masa berlari trail ni, especially kalau tempat dalam hutan, bukit yang cerun-cerun sebab bahaya je kita boleh jatuh, kita boleh tergelincir, kita boleh tersadung anytime. Okay, at any time, any point. Tambah pula bila kita dah towards the end, turun bukit kan, kita dah penat, kita boleh tersadung. Okay, dan satu lagi kena ingat ni, kalau kita jatuh kat trail running ni, okay, we don't know, katalah kita jatuh ke gaung, okay, tempat, ataupun jatuh biasa, tapi we don't know what to expect yang kita akan kena. Mungkin batu, mungkin kayu Kalau jatuh dekat gaung, tak tahulah kat bawah tu ada apa. Kena ingat, okay? Sebab itu memang bahaya, memang sebab risiko kecederaan kalau kita jatuh dekat trail running ni far more dangerous than kalau dekat road run. And the worst thing dekat trail running ni, kita mungkin keseorangan. Okay? Kita mungkin keseorangan. Kalau kita kat larian jalan raya ni, kalau kita pensan pun ada orang belakang depan semua nampak. Okay? Tapi kalau kita kat trail running, kita pensan ke, langsung mak jatuh, tak ada orang, so what happen to us? So kena bahaya. Bila kita berlari tu, mata kena alert, okay? Kita kena ready for any consequences lah. Okay, we don't know what to expect. But risiko kecederaan ni memang far more dangerous than normal run dekat jalan. Okay, yang kedua ialah, itu dari segi kita yang kita nampak lah, bahaya yang kita nampak. Okay? Kita boleh elakkan, kita boleh ambil langkah berjaga. Satu lagi kena ingat, bila kita lari dalam hutan ni, okay? Kita bukan kita je yang dalam hutan tu kena ingat ada bayi kita nampak, bayi yang kita tak nampak. Dalam hutan ni bukan hanya makhluk yang kita nampak. Okay, ada juga makhluk yang kita tak nampak So kena ingatlah. Okay, sebab hutan ni tempat semua kita, okay. So sebab saya pernah satu event dulu, Gopeng Ultra, sepatutnya saya masuk event. Saya dah register 30 km, tapi macam mana? Mungkin blessing in disguise lah, okay. Event tu saya terpaksa DNS sebab saya kena pergi kerja dekat utara lah. Okay, and kalau yang tahu cerita dia, orang yang pelari yang hilang tu kan sampai sekarang 2019, masa tu 2019 ke 2019 okay, masa tu dalam bulan 3 ke bulan 4 event tu, Gopeng Ultra. Kalau yang masih orang ingat kisahnya, sampai sekarang pelari tu masih tak jumpa lagi, masih hilang. Misteri sampai sekarang. Saya doakan semoga insya-Allah lah kita jumpa lah, kita dapat berita lah, closure for the family. Pelari tu hilang sampai sekarang tak dikesan. Okay, kita sama-sama doakanlah, okay, untuk supaya dia insya-Allah kita dapat tahu apa dia punya closure, dia ada ke tak ada. Okay, so itu risiko dia. Okay, kita kena jagalah adab kita bila kita berada dalam hutan. Okay, cakap pun yang kita nak buat seronok, sebab dalam hutan ni ada benda kita nampak, benda kita tak nampak, dan dia juga tempat tinggal bukan setakat makhluk yang kita nampak, ada juga tempat tinggal makhluk yang kita tak nampak. Okay, so kena berhati-hatilah, beringatlah. Okay, itulah antara. Okay, itulah saya rasa apa yang saya nak kongsi tentang trail running. Okay, seronok. Okay, yang paling susah setakat yang saya masuk, yang paling mencabar dari segi challenge, yang paling physically very very challenging, yang paling demanding yang pernah saya masuk. Saya pernah masuk Hulu Langat Trail Run, Semenyih Eco Trail Run, and then Bukit Besi Trail Run, Bukit Kiara Conquer the Trail Run, okay, conquer the Trail Challenge, Bukit Kiara, okay. Yang paling physically demanding, yang bukit tak habis-habis, okay, ialah bagi saya Bukit Kiara punya. Dia ada every year, dia ada event dia. Ada saya 16, ada dia buat ultra marathon pun ada. Okay. Saya masuk yang baru ni, saya masuk dulu 16 je. Okay. Memang very challenging, very demanding. Okay, tapi seronok lah. Cabaran je lain lah. Sebelum tu saya ingatkan masa tu saya masuk Semenyih Eco Trail Run tu yang paling susah dah. Rupanya bila saya masuk Kiara Conquer the Trail Challenge tu, rupanya lagi susah. Padahal ke Bukit Kiara dekat sini je. Okay. And then the last trail yang saya join ialah 30 km Batangsi. Saya ingat nak masuk balik. Okay. Tapi dah lah, lepas tu 2020 dah COVID kan, tak dapat lah. So saya punya trail running, saya rasa saya akan masuk maksimum pun 30 je lah. Setakat ni tak sampai lagi, tak terfikir lagi nak sampai 50 km ultra distance untuk trail running. Saya rasa tak ada lah kot.
Not me lah, rasanya tak ada lah kot. Okay. Alright, so itu dah saya perkongsikan trail running. So it's another variation lah. Basically saya masuk sebenarnya untuk enjoy the nature and at the same time running ni kan kita kena cari satu cabaran yang baru, variation kan. Baru kita same time kita jumpa group of people. Biasanya trail running ni community tak besar biasanya orang masuk trail ni satu tak ramai, satu sebab satu lagi fee ni mahal sikit lah. Memang bukan mahal sikit, mahal. Sebab dia memang tak ramai orang masuk. Okay, satu lagi dia tak banyak, tak ada cash prize. Dia tak ada cash prize. Ada pun kadang macam barang kan, dapat piala je kan. Itu. Tapi tak apa, tapi because I think most runners yang masuk pun bukan sebab tu pun. Okay, sebab kita nak enjoy the experience. Okay, so that's my sharing about trail running. Okay, kalau nak cuba tapi bersedialah. Sebab apa-apa pun yang kita masuk, apa kita buat, saya punya cadangan, elok kita bersedia. Bila kita bersedia ni, kita akan seronok. Seronok. Kita enjoy the experience, kita akan remember the experience, the experience will make us, to be more motivated to stay healthy lah. Itu dia punya benefit dia. Okay, so with that saya rasa itu perkongsian saya tentang trail running. Okay, satu persediaan di segi gears. Okay, kemudian persediaan di segi physical, especially kita punya lower body. Okay, kemudian masa berlari, kena berlari dengan selamat, kena berhati-hati. Okay, kena alert, kena pasang GPX and all that. Okay, and then kalau tak nak berisiko, lari dalam kumpulan atau berdua sekurang-kurangnya, kalau tak nak sesat. Okay, kemungkinan sesat akan ada. Top runner pun ada yang sesat. Okay, sebab kalau trail running, kalau cramp tengah jalan ke memang tak ada orang. Kalau tak ada orang, tunggu je lah. Nasib baik saya pernah juga cramp dekat King of Kemensah. Kena juga sekali. Cramp tengah tak bawa short stick. Okay, so it can happen to us. And then finally, bila kita lari trail ni kena berhati-hati sebab kita masuk hutan. Okay, ada bahaya yang kita nampak, ada makhluk kita nampak, ada makhluk kita tak nampak. Kena berhati-hati lah, kita jaga adab kita lah. And finally, enjoy the experience, and kalau nak masuk juga, be prepared. Okay, and enjoy the experience. Okay, with that, thank you very much for watching this video. Saya pun tak sabar nak masuk trail running, dah lama dah. Semoga COVID ni cepat-cepatlah selesai isu COVID-19 ni, kita boleh go back to running event, masuklah trail running. So, kalau rasa-rasa bermanfaat, okay, siapa yang kongsi ni, amalkanlah. Kalau elok lagi, share ataupun dan juga subscribe, jangan lupa subscribe subscribe the channel, and then lepas tu jumpa lagi di next video. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, stay happy and stay safe.